Ito pala maghigpit guys. Oh, ganyan guys. Pag red, wala pa yan, malayo pa. Kaya pag pula, good na yun. Sa ganyan na, may tanda. So, Kumbate. Kumbate. Grabe. Maayo mo din mo kugong. Ito kami guys, naghigpit guys. Wala. May gauge kami dito, dalawang gauge. Third. Pag pumula yan, okay na. Yun, okay lang. Higpit na yan guys. Ganyan ang mga eksperto. yan ma'am. Uy, sorry. Pag masobran, magpuputol yan eh. Hindi talaga mag-irit kasi may aircon dito. Tatlong aircon. Palamigin to pa, hindi mag-irit nito. Okay guys, thank you guys sa panood.